ক্ষমতা চলে গিয়েছে তাও প্রায় এক যুগ। গোটা দেশে এখন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই লড়ছে কংগ্রেস। মোদিজির হাত ধরে যখন গোটা দেশ নতুন নতুন নজির গড়ছে, তখন হাতে গোনা কয়েকটি রাজ্যে টিমটিম করে চলছে কংগ্রেসের নীতির রাজনীতির শিখা। 6 দশকের স্বৈরতন্ত্র, অপশাসন এবং দুর্নীতির শিকল ভেঙে বিশ্বগুরু হওয়ার পথে এগোচ্ছে শ্যামাপ্রসাদের ভারত। পরিবারতন্ত্রকে ছুঁড়ে ফেলে গণতন্ত্রকে বেছে নিয়েছেন দেশের কোটি কোটি মানুষ। কিন্তু ওই যে কথায় বলে স্বভাব যায় না মোলে, তেমনি ক্ষমতার লোভ এখনো যে কংগ্রেস ও নেহেরু খান পরিবারের যায়নি তা টের পাওয়া গেল মঙ্গলবার। যাবতীয় সৌজন্যকে বিসর্জন দিয়ে নিজেদের স্বাধিকারের অপব্যবহার করে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ঢোকার রাস্তা আটকে বসে পড়লেন রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা বড়রা। এমনকি সরকার তাদের শর্তে রাজি হলেও 180 ডিগ্রি ডিগবাজি খেয়ে জনগণকে হেনস্থা করতে রাস্তা দিয়ে বসে থাকেন তারা। এরপর তাদের গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় দিল্লি পুলিশ। ঠিক কি হয়েছিল মঙ্গলবার দুপুর 1:15 নাগাদ দিল্লিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করতে রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে যান রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা। সেখান থেকে বেলা 2টো নাগাদ পৌঁছন 10 নম্বর রাজাজি মার্গে কংগ্রেস সভাপতি মাল্লিকার্জুন খাগড়ের সরকারি বাসভবনে। যদিও তার আগে থেকেই সেখানে পৌঁছতে দেখা যায় কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতাকেও। সাংবাদিকদের জানানো হয়, প্রশ্নপত্র ফাঁস ইস্যু নিয়ে সংসদে কিভাবে সরকার পক্ষকে জব্দ করা হবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে সেখানে। বলে রাখি, মাল্লিকার্জুন খাগড়ের বাসভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী আবাসের দূরত্ব মেরে কেটে 400 মিটার। হেঁটে যেতে সময় লাগে খুব বেশি হলে 7 মিনিট। রাহুল গান্ধীরা যখন মাল্লিকার্জুন খাগড়ের বাসভবনে, তখন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের অহম পার্কের দিকে গেটের আশেপাশে জড়ো হতে থাকেন কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা। এর কিছুক্ষণ পর মাল্লিকার্জুন খাগড়ের বাসভবন থেকে পায়ে হেঁটে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে এগোতে শুরু করেন রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা। তখনও কেউ ঘুণাক্ষরে টের পাননি যে তারা ধর্নায় বসতে চলেছেন। পুলিশ কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের গেটের সামনে ধর্নায় বসে পড়েন তারা। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের যে গেটটির সামনে রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা ধর্নায় বসেন, সেটি সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য নয়, সেটি দিয়ে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর কনভয় যাতায়াত করে। সেই গেট আটকে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সংসদে প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আলোচনার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তারা। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলতে সেখানে পৌঁছন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র চৌধুরী। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন। দুজনেই রাহুল ও প্রিয়াঙ্কাকে ধর্ণা তুলে নিতে অনুরোধ করেন। জবাবে রাহুল জানান, সরকারের তরফে সংসদে প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে আলোচনার নিশ্চয়তা দিলে তবেই তারা আন্দোলন তুলবেন। রাহুলের প্রস্তাব পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। রাহুলের প্রস্তাবে রাজিও হন শাহ। এরপর ধর্নাস্থলে ফিরে গিয়ে সে কথা রাহুলকে জানিয়ে ফের ধর্না তুলে নিতে অনুরোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে 180 ডিগ্রি ঘুরে রাহুল গান্ধী বলেন, শুধু সংসদে প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে আলোচনা করলেই চলবে না, সঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগও করতে হবে। জিতেন্দ্র চৌধুরীর মুখেই শুনুন কিভাবে রং বদলাচ্ছেন রাহুল। ये ज्ञात हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अन्य वरिष्ठ नेता जैसे श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री वेणुगोपाल जी इत्यादि अकस्मात धरने पर जा बैठे और ये भी बताया गया कि वो स्थान धरने के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है जनसाधारण को। तो इन नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला हुआ कि मैं स्वयं और मेरे संग केंद्रीय गृह सचिव मौके पर जाकर के इन वरिष्ठ नेताओं से मिले और हम ये सोच करके गए थे, हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे।
मैंने ये बात उनसे एक मरतबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़े विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं है कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, ये इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसंधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्जी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है, वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। और जहां तक सरकार का ताल्लुक है, आपको स्मरण होगा आज प्रातः ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, की भी जा रही है। बहुत सारे लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिससे लगभग देश का हर प्रदेश मुतासिर हुआ है, प्रभावित हुआ है। और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ना ही बर्दाश्त करेंगे। उसके बावजूद भी यदि विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष सहयोग करने को तैयार नहीं है तो मुझे विश्वास है देश की जनता देख रही है। সরকারের তরফে দাবি মানার আশ্বাস দেওয়ার পরেও রাজধানীর অত্যন্ত স্পর্শকাতর এলাকায় ধর্নায় বসে থাকার এরপর অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশ। রাহুল ও প্রিয়াঙ্কাকে গ্রেফতার করে মন্দির মার্গ থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ভেবে দেখুন একটা রাজনৈতিক দল কতটা নিচে নামলে তাদের সভাপতির পদাধিকার বলে পাওয়া বাংলোকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করার জন্য ব্যবহার করে। স্বাধিকারের অপব্যবহার করে কি সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রের অপমান করেননি রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা? ক্ষমতার লোভের সামনে রাজনৈতিক সৌজন্য কি এতটাই ঠুনকো কংগ্রেসের কাছে? গদিতে বসার জন্য যে কোনো স্তরে নামতে পারেন তারা।
এমনকি ধর্ণা তোলার শর্ত দিয়ে সেই শর্ত পূরণ হতেই পাল্টে খেয়ে যেতে পারে তাদের বিরোধী দলনেতা। আসলে কংগ্রেসের ওই ঔদ্ধত্য আর সঠতাই তাদের দেশের মানুষের থেকে বহুদূরে সরিয়ে দিয়েছে, যে জন্য যন্তর মন্তরের কর্মসূচিতে যাওয়ার সাহস হয়নি কোনো কংগ্রেস নেতার। রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করে মুখ রক্ষা করতে হয়েছে রাহুল গান্ধীকে। আপনার কি মনে হয়, এরকম বেপরোয়া রাজনীতি করে ফের প্রাসঙ্গিক হতে পারবে কংগ্রেস? 6 দশক ধরে দিনরাত কংগ্রেস যে দুর্নীতি করে এসেছে তা কি ভুলে যাবে দেশের সাধারণ মানুষ? আপনার মতামত জানান অবশ্যই কমেন্ট করে। কংগ্রেসের কুৎসিত রাজনীতির মুখোশ খুলতে ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন। সঙ্গে থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটি। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম।